ये होची तो असल परिचय ये होची तो मां पड़िया दादा एइथि पई कोन मु छोटरू बड़ बड़ी बेगे मनुष्य कर दिलो छी 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 तुमन मुंह को देखिला मते आत्महत्या कर दो अरे अरे तू कहा को कोन कहूचू कहूची तम परिवा मनुष्य को मां को भी तो कहले मां भी धवा होउनी तुमको बाहाबो कहले तमे बाहा होउनो बाहा होबा केमिति एति तो दियोर भाउजर प्रेम का जमी जाईछि अबे मनुष्य अरे मनुष्य चिन्हिबा तू भूल करिछु तू चाकरी खंडे करिछु बरी बड़ घरे बा हेछु बरी तो दिन को दिन गर्भ होबे करे निजो को चाली मारे लागिछु जो मां तो ते 10 मास 10 दिन गर्भ रे जन्म देछि तो मां निज आखिर को ओटोर पी तोर हाथ धरि तो खाली बसी गईछि मां को नहीं पाई बोले अरे से मां को तू पप्पो दृष्टि देखिलु तो दादा तो छोट रो बड़ करिछि निजे दुख कष्ट रे सही तोते चाकरी देइछि निजे भूख उपस्थ रखी निज पिला को भूख उपस्थ रखी तो भाई चाकरी करिछि दादा को तो चिन्हि पारिलुनी हजा बाहर जा मो घरु हमने बाहर जाबो तो घर आसला कहू पिला माने बड़ होई बाहा साही साला परे बापा मां पिला मान को हाथ को चाहि बसी थांती बरम भला हो तू ए घर चली चली जा धीरे अरे तू कहा को कोन कहूचू से परा तो बहु चुप कर अरे केमिति कहबा बाप चुप करो केवल तुम्हारी पैया जब परिवार का नष्ट है केवल तुम्हारी पैया जब का नाम मुंडे की बात जारी कर एक কথা যদি বাহিরে জানিবে তাহলে মু মুন্ডে লাগি বাতে জানি ওই ভালো হবে তুমি একবার ছেড়ে চলি যাও ধীরে तू ठीक कहଛୁ रे धीरे अरे मुंडो जाड़ा तुंडरे मारी ए धर्म पटनायक तो बाइया बच्चा को भारी যত্ন रे गढ़ी दिला अरे जेते जण बच्चा आसीला भी ता बच्चाटा सेमती बाप उनरे दोहन दिला अरे हठात दिनिया झड़ वर्षा आसी भांगी जीव कोन जानिछि ना भाउज तमे मन दुख करिबनी भाउज इंजीनियर धीरेन पटनायक ता परिवार को नहीं पाचेरी सेपटे और तमे तम परिवार को नहीं पाचेरी एपटे हेले मु मो राजा को नहीं सब दिन पाई बहुत दूर को चली जीबी तमे माने पुष्प शांति रे रो चली जीवन तो निश्चय हेले ता तुम भाउज रानी की विधवा करी देइछ नहीं माने तो जानी पारुनो आदि पर्यंत केवल तमरी पाई मां आज विधवा आइबन तमरी पाई आज में कांदा मुंडे की बात चली बन केवल तमरी पाई आज काना में बसंत ताछड़ा बापांगर जो एलआईसी पैसा 2 लाख टका अछि केवल इया लगे में पाइबन ताले तमे ताको विधवा करी देले हमें एलआईसी रो 2 लाख टका पाई एई 2 लाख टका मु भुवनेश्वर रे गोटे फ्लैट करी आता करे ये भिटा माटी छड़ी हमें भुवनेश्वर चली थी नहीं मु पारिबेनी मु एकाम करि पारिबेनी तो भाउज को मु विधवा करि पारिबेनी अच्छा धीरे से यदि विधवा न करि पारिबे तमे गोटे काम करनो तमे विधवा करि दउ ना मु पुआ है मां को विधवा करी के परम भलो हो तमे विधवा करी हां भलो कथा कहउछो मु बहु ए सासु को विधवा करबी इलो पालो मुझे पापा काम करबे वाह भाई वाह आको विधवा करिया ना कि घरे प्रतियोगिता लागि रहिछि सागो तू बुझुनु काई आज जेमिति हेले मां को विधवा करले पड़िबो नहले तू दिले रात सुनिया पाइबो सागर पटनायक मां गोटे चरित्र हेन बापा जो एलआईसी पैसा 2 लाख अछि हमरा हाथ चढ़ाई दियो बुझलो भाई तुम्हें हो उपयुक्त मार योग्य संतान अच्छा भाई 2 लाख टका पाइले तुम मां को विधवा करियो को जाउछ
ତାମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧବା କରିବ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କହିବା ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ହବ ଶୁଣ ଆଙ୍କୁ ବିଧବା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ତମେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କୁହ ହଁ ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ଆବେ ବୁଢ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଏଠିକି ଆସ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଡାକିଲେ ବାବୁ ହଁ ତତେ ଡାକିଲି ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯାହା କହିବେ ସବୁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ଲୋକଟାକୁ ବିଧବା କରିଦେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି ତା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଦେ ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେ ତୁ ତାକୁ ବିଧବା କରିଦେ ପାରିବିନି କରିପାରିବୁନି କରିବେ କଣ ବା କହୁଛି ମୁଁ ଏ କାମ କେବେ କରିପାରିବି ଏ ବୁଢ଼ା ମୁଁ କହୁଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛି କଣ ବା କହୁଛି କହୁଛି ବା କରେ ଏ ବୁଢ଼ା ମୁଁ କହୁଛି କର ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ପାରିବି ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ବିଧବା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇପାରିବି ହେ ଠାକୁରେ ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଥାଉ ପଥର ହେଇଯା ଆଉ ତୋର ସେ ଆଖି ଦିଟା ବୁଝିଦେ ଆଉ ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟର ଧର୍ମ ନୀତି ଧରି ବସିଥାଉ ତାହେଲେ ମତେ ମାରିଦେ ଠାକୁର ମତେ ମାରିଦେ ହେ ମା ହେ ମହିଷୀ ମା ତମରି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଜଗ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ତମେ ମତେ ଗାଳି ଦିଅ ମା ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ହେଲେ ମା ତମର ସେ ହାତ ଦିଟା ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମର ସେ ହାତ ଦିଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମ ଭାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଖରମା ଭାଇ
କରି ରହୁଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ସେ ତମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ହଉଛନ୍ତି ତମରି ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ତମେ ଆମକୁ ମିଛ କହିଥିଲ କାହିଁକି? ମିଛ କହିଥିଲି ମୁଁ ହେଲେ ତମ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ ତମ ମନଟା ଧୀର କରିଗଲା ତ ଧୀରେନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପାକୁ ମାରିଯାଇ ମାଆକୁ ବିଧବା କରି ତମ ମନଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। କୋଉଠି କେବେ ଶୁଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧବା କରିବାର? ଆଉ କୋଉଠି କେବେ ଦେଖିଛ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ବିଧବା ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର? ତମେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛ ଧୀରେନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗର୍ବ ଅହମିକାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତମେ ତମ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୋର ଯାହା ମନେ ହଉଛି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ହଉଛ ସେ ମା ପେଟର ଗୋଟେ ଜାରଦ। ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ନ ବୋଉ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହଉ ବାପା ଫେରି ଆସିବେ? ବାପା ଆମକୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲାନି। ଏବେ କଣ ତମ ସେବାରେ ଅବହେଳା କରିଛୁ? ବାପାରେ ଖାଲି ବାପା ଡାକିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲନି। ଆଉ ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରେ। ଜନ୍ମ ମରଣ ସଂସାରର ନିୟମ, ଏଇ ତ ଆମ ଜୀବନ। ଆମେ